कारी ने बात उधर साथ कर या सय्यदी कुम कुम ताल ताल हना ताल या सदीक ताल ताल शुक्रन इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी सारे कुर्रा आपके साथ हैं बस ठीक है बस आपके दाएं भी देखें दाएं भी देखें माशाल्लाह कारी या सय्यदी हो जा ताल ताल नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए हैदरी नाराए गौसिया शुक्रन जिद्दन अब आप तशरीफ रखें आइए आयात नूर पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं आलम इस्लाम के अजीम कारी कुरान जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद उवैस असगर कादरी साहब हमारे जितने जामे हाजा के तजवीद के तलबा थे उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। मैं इन शहजादों को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह पाक इन सब शहजादों को सलामत रखे आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط
والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين
فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه
وما أدراك ما العقبة وما أدراك ما العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم अल्लाह ताला मेरी हाजिरी को कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला की
अल्लाह हाजी साहब की उम्र में और ज़्यादा बरकतें अता फरमाए, हाजी साहब का साया सब पर तादेर कायम दायम फरमाए। हाजी साहब ने हुक्म फरमाया कि कसीदा नूश के भी चंद अशार पढ़ने हैं, तो आप दूसरी पढ़ने की दफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक रसूलिल्लाह व आलिहिल अत्हार